21 रजब जुमे को इन्ना आतईना कल कौसर शाम तक 150 करोड़ हाथों में होंगे। झूठ बोलने वाले पर लानत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, 21 रजब जुमा के दिन 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। अगर दौलत का तूफान देखना चाहते हो, अपनी गरीबी का खात्मा करना चाहते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज रजब की 21 तारीख पूरी दुनिया में है। साथियों, भाइयों, बहनों, ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। ये दिन आपने अगर गवा दिया, अगर आपने किसी भी वजह से गवा दिया, मजबूरी की वजह से या खुद जानबूझकर ये वजीफा ना पढ़ा, तो सारी जिंदगी पछताओगे। मेरा फर्ज है आपको बताना, अपना जाती आजमूदा अमल है, हजारों लाखों लोगों का आजमाया हुआ ये वजीफा। मैंने कई ऐसे परेशान बहनों भाइयों को ये अमल रजब की 21 तारीख का बताया और लोगों की हाजतें मुरादें मिनटों सेकंडों में पूरी हुई हैं। बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, कर्जदारों ने परेशान कर रखा है कि बस हमारे पैसे वापस चाहिए। बुरे हालातों में, तंगदस्ती में, लाचारी में इससे लिया कर्जे जमा करते गए, अपने ऊपर कर्जों का बोझ जमा करते गए। अब उतारना भी तो है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार आज के दिन सिर्फ 1 मिनट का ये आसान सा वजीफा पढ़ लेना। हाजत मुरादें पूरी ना हो तो फिर आकर मेरा गिरेबान पकड़ लेना। ये वजीफा करोड़ों का है, कोई भी आपको ये अमल नहीं बताएगा। रिज्क के बंद दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तमाम दरवाजे रिज्क के फौरी तौर पर खुल जाएंगे। कितने भी बुरे हालात हों, आपके हालात बदलते ही नहीं। आप लोग, आपके अपने घर वाले तक अगर आपको ताने देती हैं कि तेरी तो किस्मत खराब है, हमारे तो तेरे साथ नसीब फूटे हैं, तो बदनसीब है। ऐसे आपको अगर ताने सुनने मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं, अगर आप लोगों की खाली जेब की वजह से, आपकी गरीबी की वजह से आपको धुतकार रहे हैं, मेरी बहनें भी सुन लें और मेरे भाई भी सुन लें। आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कई ऐसे लोग होंगे जो आपको अहमियत नहीं देते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जेब खाली है, आपका घर खाली है, आपकी अलमारी खाली है, आप लोग गरीब हैं। उसकी वजह यह है कि तो आप लोग आज अपनी मायूसी को छोड़ दें, खुश हो जाएं, खुशियां मनाएं। आज आपको वो अमल बताऊंगा कि आपकी खाली झोली इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो भर जाएगी। मेरा फर्ज है आपको सच्चा वजीफा बताना। पढ़ना ना पढ़ना आपका अपना काम है। पढ़ोगे तो आपका फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई बहनें फिर मुझे शिकायत मत करना। फिर आप लोग रोजाना मैसेजेस करते रहते हो, अमल बताओ, वजीफा बताओ, हालात खराब हैं, कर्जदारों ने पीछा किया हुआ है, घर में फाके हैं, तंग दस्ती हैं। पूरा साल मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरे साल के वज़ाइफ एक तरफ और आज 21 रजब का वजीफा एक तरफ। फायदा ना हो तो फिर आकर मुझे कहना। पूरा दिन आज मौजूद है, जुमे का दिन है, 21 रजब है। लिख लें, अगले साल भी इसी दिन ये वजीफा पढ़ना। रजब की 21 तारीख आए तो चाहे अंग्रेजी तारीख, इस दिन कोई भी हो, दिन कोई भी हो, इस दिन पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, अगले साल का बता रहा हूं। इस साल तो जुमा आया 21 रजब को। आज के दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज ही के दिन पूरे साल में आपको ये अमल करना है। मैंने बेशुमार लोगों को रजब के बहुत से वज़ाइफ बताए, जिसमें से रजब की 21 तारीख का अमल भी शामिल है। जिनको ये अमल एक बार दे दिया वो फिर हर साल रजब की 21 तारीख का इंतजार करते हैं। जैसे ही रजब शुरू होता है वो दिन गिनती करते हैं कि कब 21 तारीख आए और हम ये वजीफा पढ़ें और अपने हालात में मजीद बेहतरियां लेकर आएं, अपनी हाजतों को मजीद पूरा करें। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा, ये अमल ऐसा है कि फौरी तौर पर यहाँ वजीफा पढ़ा वहाँ हाजत पूरी, यहाँ वजीफा पढ़ा वहाँ ख्वाहिश पूरी। आज के दिन सुकून से, इत्मीनान से कहीं भी बैठ जाना, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के। सिर्फ पाबंदी ये है कि आज के दिन 21 रजब को जुम्मा वाले दिन ये वजीफा पढ़ना है। अब कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी जगह मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना। सुकून से बैठकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, चाहे कोई भी वक्त हो। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, ये सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लेना, या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये गैबी दौलत वाला वजीफा मेरे बताए हुए तरीके से ये पढ़ना शुरू कर देना। मिनटों में इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। मिनटों में अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, के जो लोग आज आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, जो आज आपको धुतकार रहे हैं, ये वजीफा आज पढ़ लेना। शाम तक वही लोग आपको कंधों पर उठाएंगे। दौलत रखने की जगह हो, संभाल सकते हो तो ही वजीफा पढ़ना। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गैब से इतनी दौलत मिलेगी। फौरी तौर पर अमीर बनने का ये ऐसा वजीफा है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया में आप लोग किसी को लाखों भी दोगे, हमें ये अमल बताओ कि फौरी तौर पर हम माला माल हो जाएं, कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको सच्चा वजीफा बताऊंगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। अमल शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। मेरी तरफ से पूरी दुनिया में आप लोग कहीं से भी हों, आपको इस अमल की मेरी तरफ से इजाजत है। तमाम मेरे भाई बहन आज पूरे दिन में किसी भी जगह पर बैठकर कोई भी वजीफा, कोई भी वक्त हो, जगह की वक्त की पाबंदी नहीं, सिर्फ दिन की पाबंदी है कि रजब की 21 तारीख हो, उस दिन ये अमल करना है। आज ही ये अमल करना है। 1 मिनट का ये पूरा अमल है। पूरा अमल एक ही वक्त में, एक ही जगह पर, एक साथ करना है। 2-3 वज़ाइफ
वज़ाइफ छोटे छोटे आसान से इतने आसान वज़ाइफ हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों कि शायद आपने इससे ज्यादा आसान वजीफा अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा। बिल्कुल आसान अमल है। एक मरतबा सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो फौरन अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर यह ज़बानी गिनकर सबसे पहला जो वजीफा और आसान वजीफा, कोई भी वजीफा बराहे करम हाथ जोड़कर कहता हूँ, कोई भी वजीफा सुनकर भागिएगा मत कि मैं नहीं पढ़ सकूंगा। ये मौका साल में एक बार आता है। ये अमल आपको हर जुमे के दिन नहीं करना। हर जुमे को आप लोग पढ़ने बैठ गए, ये सिर्फ 21 रजब को पढ़ना है। आपको ये अमल करना है पूरे साल में एक मरतबा। तो सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, उसके बाद तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लेना। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर यह ज़बानी गिन गिन कर पढ़ लेना। पहला और आसान सा वजीफा जो आपको आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है, बड़ा कमाल का वजीफा है और बड़ा मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों में शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी हो दुनिया में जिसने ये वजीफा ना पढ़ा हो, और आपने भले ही ये वजीफा पढ़ा भी हो, क्योंकि ये पूरा अमल मैंने अपनी इजाजत से आपको बताया है। आज के दिन का ऐसा ताकतवर अमल कि इंशाअल्लाह झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। किस्मत के बंद दरवाजे फौरी तौर पर खुल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दौलत की बरसात हो जाएगी इंशाअल्लाह। पहला और आसान वजीफा पहले अपने जहन में बिठा लें। किस तरह पढ़ना है? सबसे पहले एक मरतबा एक बार पढ़िएगा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आसान सा वजीफा ये मुकम्मल एक बार हो गया। ये वजीफा जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप अपने अंदाज से पढ़िएगा। सीधे हाथ पे पढ़ें, तस्बीह के दानों पे पढ़ें। किस तरह पढ़ना है आप लोग समझ लें। आप अपने अंदाज से किस तरह पढ़ेंगे? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 2 बार हो गया, पढ़ते रहिए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जिन बहन भाइयों को पढ़ना नहीं आता वो देख कर पढ़ लें, वो मेरे साथ साथ भी दोहरा लें। पूरा अमल आप लोग एक मरतबा दोहरा लें। कोशिश करना आज के दिन इस अमल को 1 मिनट के अमल को 2-3 मरतबा पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है पहली दफा आप लोग पढ़ो। साल में जब एक मरतबा कोई भी अमल पढ़ने का होता है तो बंदा सोचता है कि पता नहीं मैंने एक बार अमल किया है, छोटा सा आसान सा, लेकिन पता नहीं कोई कमी पेशी न रह गई हो, कोई गलती न हो गई हो, तो पता नहीं ये वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, वजीफा कबूल होगा नहीं होगा, दिल में सवाल होते हैं। तो आप लोग इस अमल को 2-3 मरतबा पूरे दिन में, मतलब एक मरतबा सुबह पढ़ लिया, वीडियो देखने के बाद पढ़ लिया, फिर दोपहर में पढ़ लिया, फिर शाम में पढ़ लिया, तो आप लोग अगर 1-2 मिनट लगा दोगे 3-4 मरतबा पढ़ के भी, तो भी मेरे भाइयों मेरी बहनों ये वक्त आपका जाया नहीं जाएगा। ये वक्त मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसके बदले आपको इस अमल के बदले फौरी तौर पर अपने हालात को बदलते हुए खुद देखेंगे, खुद मुझे बताएंगे कि हमारी हाजतें मुरादें पूरी हुई हैं। खुद मुझे कहेंगे तो आप लोग सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी होंगी। अपने दिल में थोड़ा सा भी वसवसा मत रखना, पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर इस तरह की सोच वसवसे जहनों में रखोगे तो कभी भी जिंदगी में कोई भी अमल काम नहीं करेगा। जब भी वजीफा अमल करो, एक तो वजीफा पढ़ते वक्त पूरी तवज्जो पूरा ध्यान वजीफा पढ़ने में लगाओ और अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन पूरा भरोसा करते हुए पढ़ना। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि एक मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना था मैंने बताया था सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सिर्फ 7 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 7 मरतबा पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई भी कमी पेशी न कीजिएगा, ना एक कम पढ़िएगा ना एक ही ज्यादा पढ़िएगा। जो वजीफा जितनी मिकदार में बताया गया है बराहे करम उतनी ही मिकदार में पढ़िएगा। जब पहला वजीफा आप लोग पढ़ लें तो फौरन उसी वक्त दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वजीफा भी बिल्कुल आसान सा है। इतना आसान वजीफा है कि कोई अगर 5-10 साल का बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से पढ़ लेगा। आपको आपकी स्क्रीन पर भी ये वजीफा दिख रहा होगा। इस वजीफे को पढ़ने के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर यह ज़बानी गिन कर पढ़ लें। अब ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। किस तरह पढ़ना है पहले आप लोग ये समझ लें। ये वजीफा है या समदू या समदू। आप अपने अंदाज से पढ़ते रहिएगा। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ें। और ये पूरा अमल मैंने जैसा कि बताया था आपको 1 मिनट का ये पूरा अमल है। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर एक साथ ये अमल करना है। ऐसा नहीं करना कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, थोड़ी देर बाद फिर पढ़ लिया, तो इस तरह आपका वजीफा कबूल नहीं होगा। जो तरीका कार है इस पर आपको अमल करना है। सुकून से जब अमल पढ़ने के लिए बैठ गए, एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। पहला वजीफा आपने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम
الرحیم کا 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ یا سمدو کا آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے تو 11 بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کمی پیشی براہ کرم آپ کو نہیں کرنی۔ 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار سورۃ کوثر پڑھیے گا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کو اس عمل میں سب سے آخر میں تیسرے اور آخری نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آخر میں صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں، یہ پورا عمل جب آخر میں آپ لوگ 21 مرتبہ سورۃ کوثر کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو ایک مرتبہ فوراً سے درود پاک جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک جب آخر میں پڑھ لیں فوراً اسی وقت آپ لوگ کیا کریں گے، اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا اور جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل پورا مکمل ہو جائے گا، لیکن اس وظیفے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے، اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند و مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے، نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے اور اس سے توحید اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جہاں بھی اللہ نے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے وہاں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں، اور کسی چیز کو قائم کرنا یہ ہے کہ اسے اس کا پورا حق دیا جائے۔ نماز کا پورا حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز مقررہ اوقات میں ادا کیا جائے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، نماز کو اطمینان سے ادا کیا جائے۔ نماز کی اہمیت میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف رکھے اور صرف اللہ کے لیے نماز قائم رکھے۔ نماز کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے نماز کی پابندی روحانی تعزیت فراہم کرتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ نماز کی پابندی سے انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کو سادگی اور تواضع کی طرف لے جاتی ہے اور اسے دنیا کے فتنے نفس کی اطاعت سے بچاتی ہے۔ نماز کی پابندی سے انسان کی دنیاوی زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ نماز انسان کو دنیا کے تناؤ اور فشاروں سے دور رکھتی ہے اور دل کو امن و محبت کی طرف منتقل کرتی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کو روحانی تربیت دیتی ہے اور ان کی نیک عادات کو بڑھاتی ہے، اس سے ان کی معاشرتی اخلاقی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ نماز کے مداومت سے انسان کی ذہانت اور فہم میں افزائش ہوتی ہے اور وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہتری سے سمجھتا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے، اسے روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں اور وعیدیں بھی ہیں، جس میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ دوسری سب سے بڑی سزا جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر کے فرض نمازیں چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ 2 سزاؤں کا ذکر میں نے کیا ہے، واللہ یہ 2 سزاؤں کو لکھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیران ہوں، اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے باوجود ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم محض حقیر و دنیاوی و ذاتی مفادات کی خاطر نمازوں کو یا تو وقت پر ادا نہیں کرتے یا پھر مکمل طور پر اس کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، دن بھر میں ہمارے پاس منٹ 1440 منٹ ہوتے ہیں اور ایک نماز ادا کرنے میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ اگر ہم 5 نمازوں کا حساب کریں تو منٹ 75 منٹ ہوتا ہے، اور اگر فیصد میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس جتنا وقت ہوتا ہے دن بھر میں اس کا صرف 5.2% وقت نماز میں لگتا ہے۔ پھر بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہم اپنے جاب، اپنے کاروبار وغیرہ میں دن بھر کا 40 سے 50% وقت لگا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی، جو ہمیں کھلا پلا رہا ہے، جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ افسوس، سدا افسوس، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اسی کی دی ہوئی زمین پر چلتے ہیں، لیکن اس کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی
چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے اور غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ترجمہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے۔ تو ناظرین، کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں تاکہ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں دور کر دیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔